नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी धकली चोर ले गई। अच्छी नानी प्यारी नानी रोशा रोशे छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, दो गंजों से छोड़ दे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बिल्डिंग के टुकड़े में सो रहे थे। बिल्डिंग ने लात मारी, डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? এখন আমি সন্ধ্যার চা বানাচ্ছি আর একটু রুটি বানিয়ে দেবো বাচ্চাদের জন্য। চলো শুরু করি। চমচম হান, চমচম হান টকটাছে গজে পড়তে দুষ্টু শেষ গজে না পড়ি আপনার মলে চিকি না তো চিকি চিকি